game to na ta sa atong Battle of Class B elimination round. Barili versus Cebu City. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Kini game 2 na. O kini atong duwa diri ha sa Toledo, mao ni ato ang 2 League diri ha sa Toledo City. Open volleyball dayon-dayon. Namundak ng Cebu City. Bukot. Side out. Bola sa team Barili. Janjan of team Barili to serve para uno. Para dos. Raymond. Sagang pas team Cebu City. Gitagakan sa team Cebu City. South sa Barili. Overhead. Out ball. 2-0 na, 2-0. Kinatindan si Tatay Conrado Aliga diri ha sa ato ang 2 League diri sa Toledo City. Open volleyball dayon-dayon. (2-0) bola sa team Cebu City. Servisyo Jason of team Cebu City. Sagapak gipakamang team Cebu City. May bubo mayo ang team Barili, gibubuan. Gi-out ni Bronson sa team Barili. 1-2. Servisyo Jason of team Cebu City. Ruiz overhead. Answered by Dodong Limon of Barili. Good item. Side out. Dosono. Bola sa team Barili para Tres. The Black Mamba Ruiz. Kadating ang tira. 3-1. Servisyo team Barili para 4 ni. Away. 3-1 bola sa team Cebu City. Servisyo Ruiz of team Cebu City. Para 2 ni sa team Cebu City ha. Out ball. Bola sa team Barili. 1-3 sa servisyo Raymond. Raymond. Out ball ang team Cebu City. 4-1. 4-1. 3 puntos ang kalabangan sa team Barili. Servisyo Raymond. Bronson. Sa tono ang pamatay na tira ni Dodong Raymond. 4-1. Bola sa team Cebu City para 2 niya. 4-2. Servisyo Santoy of team Cebu City. 3-4. Servisyo Santoy. Igualis 4 na. Igualis 4 na. Ruiz. Sagang ni Janjan. Out ball. 5-4 na in favor of team Cebu City. Barili.
Cebu City, ibato mayo ang Team Barili. Wala, kabuang panagang. Ay, basiyo. Size 4, size 4. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game 2 ha. May daog sa game 1 ang Team Cebu City. Kung makadaog ang Team Cebu City niya, mo-advance na sila sa another round sa atong Battle of Class B. Sa Todis League na to diri sa Toledo City Open Volleyball dayon. Barili. Overhead shot. Pasok. Cinco size na. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Ugang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Lah, kadiha. Tagak. Kamang-kamang Team Barili. Magpasalamat tayo ni Boss Roland Arnoco sa iyang paglibre na itong jersey hoodie. Arnoco Ono Disco Mobile hoodie. Salamat kay Boss Roland o kang Konsehal J. Arnoco. Size 5 na, size 5. Outside, inside. Outside. Size 5 ha, size 5. Pabor sa Team Cebu City. Servisyo Ruiz. Wayne. City 5 na, City 5. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Barili. Igundakan sa Team Cebu City. Corner shot sa Team Cebu City, saud pa. Gipakos ka ng tira. 8-5 na, 8-5. Kaya Cebu City na po sila kaya pwede pa nila ilang 8-5 kini para 9 sa Team Cebu City. Tokmod sa Team Cebu City, gipakamang Team Barili. Bunala na yun, out ball. Ocho cinco ha, 8-5. Bola sa Team Barili. Kinahanglan makagukod ang Team Barili ani kay gilubong sila. 5-8. Bronson. Nagpabaha na, nagpauwa na ang Team Cebu City. Binukbukay nagsakto. Saod gyapon Team Barili. Overhead. Layay, aksyon nagkaiag ang Team Barili. Kasod ang tira sa Team Cebu City. 8-5 has. Side out 8-5. Score. 8-6 na, 8-6. Servisyo. Team Barili out ball. Servisyo. Sama. Bola sa Team Cebu City. Sakit ang bola Team Cebu City. Kiss by compensation. Kastigog mayo ang Team Barili.
Grabe. Noy size. Noy size. Labawang Oh, Servicio Santoy of Team Cebu City. Raymond again. Santoy on the attack. Naglumba na. Ang igang Jason, ay. G-size. Servicio Santoy. Jan. To Jason. Bronson again. Answered by the Black Mamba. Anemic shot. On si size. Para advance sa another round ng Team Cebu City. Kung makadaog, may advance na ang Team Cebu City. Ang team na ni Santoy Ruiz o ni Jason. Sa another round na to sa Battle of Class B.